جو تجھ میں چلا تھا، جو تیری تعلیمات تیرے احکامات کے مطابق چلا تھا، آج اس کو کامیاب کروں گا، اور جس نے تجھ سے اپنے آپ کو دور کر دیا اس کو آج میں دور اپنے سے کر دوں گا، اپنی رحمت سے دور کر دوں گا۔ تو یہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں یہ بڑا خوبصورت کلمہ دیا ہے، اسلام دیا ہے، ایمان دیا ہے، اسی کی نسبت سے ہم سارے کے سارے بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، جو مومنین بھائی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ یہ اسلام کی وجہ سے ہے، اور اسلام تو لفظ نکلا ہی سلامتی سے ہے۔ یہ ہمارا مذہب جو ہے اسلام سلامتی کا مذہب ہے، امن کا مذہب ہے۔ ایمان عمل سے ہے، اسلام سلامتی سے ہے۔ تو یہ دنیا کے اندر بھی سلامتی ہے، جو بندہ اسلام پہ چلے گا، ایمان کے مطابق زندگی گزارے گا، اس کی کامیابی ہے، اس کو سلامتی ملے گی، اس کو عزت ملے گی، اس کو کامیابی ملے گی۔ اور جو اسلام کو سلام کر جائے گا پھر سلامتی بھی اس کو سلام کر جائے گی، اور امن بھی اس کو سلام کر دے گا۔ وہ سلامتی سے اور امن سے دور ہو جائے گا۔ اس لیے یہ لا الہ الا اللہ جو ہے اور محمد رسول اللہ جو ہے، ہم نے اس کو اپنے زندگی میں لے کے آنا ہے۔ صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ بات کہتے ہیں نا، زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ وہ ایک ہمارے پاس عرب آئے نوات میں وقت لگانے کے لیے، تو کسی نے ان سے پوچھا آپ تو عرب ہیں، آپ اتنی دور سے یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ انہوں نے بڑی خوبصورت بات بتائی، بڑا اچھا جواب دیا۔ ان کا بس ایک بالش کا فاصلہ طے کرنے کے لیے ایک گیٹ کا فاصلہ، انہوں کیا مطلب؟ کیونکہ یہ جو زبان سے ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں نا، ایک بالش نیچے دل میں اتر جائے، یہ لا الہ الا اللہ دل میں اتر جائے اور محمد رسول اللہ ہمارے وجود میں اتر جائے۔ آج نہ دلوں میں لا الہ الا اللہ ہے اور نہ وجود میں محمد رسول اللہ ہے۔ آج آپ دیکھ لیں ہمارا سارے کے سارے معاملات غیروں کے طریقے پہ چل رہے ہیں۔ ساڑیاں شادیاں، ساڑیاں غمیاں، ساڑھے بازار، ساڑھے کاروبار، ساڑیاں تجارتیں، ہم نے سب میں غیروں کے طریقے شامل کیے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ غیر کے چراغ سے اپنا گھر روشن نہ کرو، غیر کے چراغ سے اپنا گھر روشن نہ کرو۔ کیا مطلب؟ دوسروں کی سوچیں لے کے زندگی نہ گزارو، دوسروں کا کلچر لے کے زندگی نہ گزارو، دوسرا کا نظام لے کے زندگی نہ گزارو۔ ہمیں اللہ نے بڑا خوبصورت نظام دیا ہے اسلام کی شکل میں۔ اس لیے یہ محنت ہو رہی ہے کہ ہم اللہ کی ذات کو سمجھیں، اللہ کی ذات کو پہچانیں، اللہ کو بڑا سمجھیں۔ وہ اللہ کون سا اللہ؟ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام۔ کون سا اللہ جس نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان 6 دنوں کے اندر بنا دیا۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ کون ہے؟ آسمان و زمین کا نور ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمان و زمین میں اس کا وہ مالک ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو ہو چکا جو آئندہ ہونے والا ہے سب کا علم رکھنے والا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، اس کے علم سے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ اتنا علم ہے جو آج سے پہلے ارب ہا انسان ان کی تعداد سے ان کے جو کرتے تھے اللہ سے واقف ہے۔ آج سے 100 سال بعد کون آئے گا؟ اب دیکھیں نا، آج سے 100 سال پہلے کون تھا ہمیں کوئی پتہ نہیں، لیکن اللہ کے علم میں ہے کہ ان کی کمرے کدھر ہیں، ان کی کس ذرے میں ان کی وہ جسم شامل ہو گیا ہے۔ اور ایک اللہ کی اتنی بڑی ذات ہے، ایک اللہ کے امر سے ساری دنیا کے انسان زندہ ہو جائیں گے۔ ایک اللہ کا امر آئے گا، ساری دنیا کے انسان زندہ ہو جائیں گے۔ اتنی بڑی بات ہے۔ کافر کہتے تھے اذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون ابا الاول، کہ ہم مر جائیں گے، ریزہ ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، تو سان کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ اور پھر ساڑھے پیو دادے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو میرے نبی بتائیں قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، جو آخری انسان تک زندہ دنیا میں آیا تھا سارے زندہ ہوں گے، اور اسی طرح ان کے جسم ہوں گے، اور اسی طرح جس طرح
अल्लाह ने मिसाल दी, जिस तरह आप लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा सच है, इसी तरह क़यामत आएगी और मेरे सामने तुम सारे सारे खड़े हो जाओगे। वाला कजे तुम फुरादा कमा हलकना वाला मर्रा व तरकतुम मा हवल्लाकुम वराजुहुकुम, तुम मेरे पास उसी तरह अकेले अकेले आओगे जिस तरह दुनिया में अकेले रहे, और सबको छोड़ के आओगे जो जमा करते रहे सारी ज़िंदगी, जो सारे नक्शे जो सारी चीज़ें इंसान जमा करता रहा वो सारे का सारा छोड़ के चला जाएगा, अल्लाह के पास अकेला जाएगा जिस तरह दुनिया में अकेला आया था। अब हम सोचे इतनी बड़ी ज़ात, अल्लाह ताला अपनी तारीफ़ खुद कर रहे हैं, वो अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिक अल कुद्दूस अस्सलाम अल मोमिन अल मुहैमिन अल अजीज अल जब्बार अल मुतकब्बिर अल खालिक अल बारी अल मुसव्विर अल गफ्फार अल कहार अल वहाब अल रज़्ज़ाक़ अल फत्ताह अल अलीम अल काबिज़ अल बासित अल हाफ़िज़ अल राफ़िज़ अल मुइज़्ज़ु अल मुज़िल्लु अल समी अल बसीर अल हकम अल अदल अल लतीफ़ अल खबीर अल अज़ीम अल गफूर अल शकूर अल अलीम अल कबीर अल हफीज़ अल मुकीत अल हसीब अल जलील अल करीम अल रकीब। ये किसके नाम है? लहुल अस्माउल हुस्ना, इस सारे नाम वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। मेरे बंदो ये मेरे नाम हैं, मुझे इन नामों से पुकारा करो। अल गफूर अल शकूर अल अली अल कबीर अल हफीज़ अल मुकीत अल हसीब अल जलील, ये अल्लाह पाक के सारे अस्मा। अल्लाह कहता है जब बंदा मुझे पुकारता है ना, एक दफ़ा पुकारता मैं 70 दफ़ा जवाब देता हूँ। कोई मुझे तन्हाइयों में पुकारे, कोई मुझे मुश्किलात में पुकारे। आपके पास एक बंदा आया, आप किस अल्लाह की दावत देते हैं? आपने फरमाया मैं उस अल्लाह की दावत देता हूँ जिसको मुसीबत में पुकारा जाए तो मुसीबत में पुकारने वाले की मुसीबत को दूर कर देता है। मुश्किलात में लोगों को अपने युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफु सु'अ। कौन है जो मुसीबतों में पड़े होंगे, मुश्किलात को दूर कर देता है जब वो उनको पुकारते हैं। एक बंदा जा रहा था घोड़े पे, तो उसने जैसे आजकल हमारे पास गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिलें हैं, बंदा लिफ्ट मंगता लो या हाथ देता मैंने बाहर बंदा बाहर नहीं देता लो मैंने भी लै जाओ अपना कितनी तक लै जाओ दियोना तक लै जाओ शहर लै जाओ। वो अगे उन्हें भी बाहर है, पीछे बंदा अगे एक रास्ता आया, दो रस्ते उन्होंने कहा राह जरा जो पीछे बैठा मुसाफिर उन्हें कहा राह ठीक है, यह राह जानवर वास्ते चारा भी बड़ा अच्छा है तो उनकी शार्ट कट है। उन्हें आखिर ठीक है, मुझे तो पता नहीं बाहर वो गाल मन के ना टुर के जंगल आ गया और होया तो देखिए और लाशा में ही उन्होंने खंजर कढ़ लिया, इन्हें लिफ्ट ली। उन्हें आगे मैं तेन कतल करना ना गल सुन कतल ना कर, तो जो माल है गुलाम मेरे को है ना जो तेरा मकसद है कि नहीं नहीं मेरा सुनने नहीं, मैं पहले बंदा मारना फिर मैं समान लेना होगा। उन्हें बड़िया तरलें की लीला नहीं मिन्नत की थी, जिस तरह बंदा फिर इस हाल करते उन्हें क्या ना और जो उन्हें कोई वाह दुआ ना गई उन्हें कहते फिर ये कार मेरी इजाजत है मैं 2 नफल पढ़ लूँ। उन्हें पढ़ लिया, उन्हें नफल नीयत बनी, सूरत फातिहा पढ़ के याद भी ना आगे पढ़ांगी, एकदम की जुबान से जारी हो गई आयत अम्मे युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफु सु'अ। केड़ा जड़ा मुसीबतां पे आंदी सुनदा है और उन्हां दी मुसीबत नूं दूर कर दिंदा है। लो जी ये कोई जारी होया आसमानां तो कुछ है उतरी है मशहूर होया उन्हें आके मारिया अच्छा जड़ा डाकू सी इन्हें जल्दी जल्दी इस्लाम मुख्तार करके वो भाई हटो चला मैं आखिर दस दे जा तू कौन है? उन्हें आख्या मैं चौथे आसमान का फरिश्ता, मैं चौथे आसमान से अल्लाह पाक ने जिन्होंने पुकारिया ना तो अल्लाह ने आर्डर किया जा मेरे बंदे की मदद कर, तो मैं आके डाकू का काम तमाम कर दिता। सो गल ये कि जिस भी काफिर की समझ सहराई सफ़र करते सन या समुद्र ही सफ़र करते हैं किश्तियाँ से बैठते हैं, जो किश्ती डोल दी ना तो फिर अल्लाह को आवाज़ मार सीधा पुकार है अल्लाह में या अल्लाह सन कट। अच्छा जैसे अच्छा वो दूजे आते थे ना इकरमा जो किश्ती से बैठे ना तो नस के जो मका फंदा होया अबू जहल का बेटा इकरमा वो नस गया उन्हें हर किसी मेरी ना धौड़ ला दे वो सार मैं किश्ती गया अगे किश्ती डोली जो सारे काफर सन ना वो या अल्लाह करने लग उन्हें आख्या लाज बुलाओ जिन्होंने असी साढ़े लाल ने उन्हें आख्या खोपे के भैड़े ने
ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਵਾਉਣਾ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਹੀ ਬਚਾਣਾ ਜੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਬਚਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੱਸੇ, ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਵਾਪਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਇਕਰਮਾ ਬਣ ਗਏ, ਅਬੂ ਜਹਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅਬਾਦ ਹਜ਼ਰਤ ਇਕਰਮਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਰੁੜ ਗਏ ਇਤਨੀ ਖੋਪੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਆਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਏ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਜਾਏ, ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਏ, ਤਕਲੀਫ ਆ ਜਾਏ, ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਏ, ਫਾਕਾ ਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹ ਲਿਖਦੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਫਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੇ ਸਵਾਏ ਅੱਲਾ ਤੋਂ, ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਾਬ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਬਰ ਤੇ ਕਰੇ ਨਾ, ਜੇ ਧਿਆਨ ਮਖਲੂਕ ਵਾਲੀ ਜਾਏ, ਜੇ ਮਖਲੂਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਪੁਕਾਰ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਨਮਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੱਸਿਆ। ਨਮਾਜ਼ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਪੇਸ਼ ਆ 2 ਨੰਬਰ ਸਲਾਤੁਲ ਹਾਜਤ, ਦੁਆਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਆ ਵੀ ਅਸਲ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਢਿੱਡੋਂ ਦੁਆ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ। ਢਿੱਡੋਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮੰਗਦਾ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪੈਦਲ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਨਾ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ, 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ 50 ਮੀਲ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਰਾਸ਼ਨ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਆਸ਼ਾ ਜਨਾਬ ਮਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਾਦ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਮੰਗੋ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਐਸੋ ਐਸ ਨਹੀਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਰੈਸਕਿਊ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਨਾਬ ਨਫਲ ਪੜੇ, ਅੱਲਾ को दुआ मंगी, टुर पे ना किन्नी हिम्मत है तो टुरिए सही अगे गए तो अगे मैं क्या होटल बड़ा वधिया, उन्हें आख्या आओ जी आओ जी आओ, उन्हें बहाया रोटी रोटी खवाई, उन्हें आख्या बिल, उन्हें आख्या तुम आराम रूम करो पैसे सुबह सवेरे थके आए हो तुम। उन्हें आख्या उन्होंने आख्या चलो नमाज पढ़ के सौ गए, सुबह उठे तो रड़े का रड़ा, ना कोई होटल ना कोई कमरे ना गल ना कोई बात, अल्लाह पाक ने गैब को मदद कर। तो सो गल है कि असल मसला है कि हजूर पाक अलैहिस्सलाम ने हर मौके पर साड़ी रहनुमाई फरमाई है, सान दसिया कि तुसी कोई मसला बन जाए तकलीफ आ जाए अल्लाह को मंगो। ये नमाज इन्ना वड्डा हथियार है, इन्ना वड्डा अज असीं दिहाड़ी पढ़ते सन, दुनिया आखिरत के सारे मसलों का हल अल्लाह ताला ने नमाज कर दिया, दुनिया आखिरत के सारे मसलों का हल। ठीक है ना जी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जो अल्लाह की राह निकलते सन, जो फौजा का सामना करना पैंदा सी तो क्या करते सन, अल्लाह को दुआ मंगते, या अल्लाह तेरे राह निकल तू ही मदद कर। और बदर में क्या होया सी, अल्लाह ताला ने बदर किस तरह मदद की है। अल्लाह ताला क्या मैं फरिश्ते इंज तो आवाज़ चुकते सन, धौन पहले लेती होती, धौन पहले लेती होती सी, धौन फरिश्ते भी आ। अल्लाह ताला ने क्या तुसी सबर करो दे डट जाओ दे तो मैं फरिश्ते टोरां दा 1000 कभी 3000 कभी 5000 तू पिंडे जो हो सही फजाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से किनार अंदर किनारा। अल्लाह की मदद आज भी आके है। अल्लाह को ये नहीं नौज़ुबिल्लाह बुढ़ा हो गया, नहीं, अल्लाह की ताकत उसी तरह हमारे अंदर तब्दीली पैदा हो गई है, हम उन अमाल से दूर हो चुके हैं। इसलिए मेरे दोस्तों ये दीन की मेहनत हो रही है, तबलीग का काम हो रहा है, इसीलिए कि हमारा यकीन पुख्ता हो जाए, हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह समझे, सिर्फ जुबान से नहीं, हर मामले में। जब भी कोई मामला ज़िंदगी देखे ना, फसलें होती हैं, जिम्मेदार लोग हैं और फसल होती है, कितने लोग हैं जो उशर देते हैं, फसल हो गई, कणक हो गई, मंदी हो गई है और बाकी फसलों ने डंगर ने उन्होंने कितना असी अल्लाह की राह का हिस्सा कढ़ने, 10वां हिस्सा है 100 बोरियां या 10 बोरियां अल्लाह की राह दे रहे। ठीक है ना, तो मुश्किल है, लेकिन शैतान आता नहीं। उंज भावें कचहरियां थाने तो 1000 ला दो, लखां ला दो फजूल कामां दे, लेकिन दीन वाले पता ने जान जाती। और ये पक्की गल है, जिस बंदे का किताबां लिखते हैं कि जिस बंदे का माल उस जगह नहीं लगता जिथे लगना चाहिए, फिर अल्लाह का माल उत्थे लवांदा जिथे सो गल है। इस हर मामले औरतों ने कितना अपने देवर की सलाह देते,
اور اگر ایک بیبی اپنے زیور کی زکات سونے کی زکات نہیں دینی پی وہی سونا پگھلا کے سائیں قیامت کے دن جسم داغ قرآن باز یہ ہے. لیکن اسی لوگ یہاں چیزوں کی کیئر نہیں کرتے پھر پریشان ہوتے ہیں. اس واسطے نا یہ دین نصیحتاں دے اللہ اللہ کے رسول کی زندگی نصیحتاں دے علم کے نال انسان دین تے چل سکتا ہے. علم تو بغیر دین تے نہیں چل سکتا. یاد رکھو علم و باج کرے فقیری مرے کافر دیوانہ ہو. علم تو بغیر فقیری بھی بندے دوزخ چ لے جائے. اگلے بڑے ہوتے ہیں کہ اسی درویش ہاں اسی مجذوب ہاں نہیں نماز نہیں سنت نہیں دین. حضرت داتا صاحب کو بندہ آ گیا کوئی دن رہا ٹر چلا انہیں آخیا تو آ رہا تھا ٹر چلا گل بات نہیں دسی. انہیں آخیا میں سنیا بڑی کرامت نے یہ وے وہ ہے میں تو کوئی نہیں ویکھی. انہوں نے بڑی خوبصورت گل کی. انہیں آخیا اینے دن رہے ہیں کیا کوئی کام نبی پاک کی سنت کے خلاف ہوتا ویکھی. انہیں آخیا جی نہیں. انہیں اس بڑی کہڑی کرامت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے چلنا سب تو بڑی کرامت ہے. اسی ذرا کوئی کسی کی ویخنے کرتب ویخنے کرامت ویخنے اسی انہیں بڑا پہنچے ہیں پتہ نہیں وہ کتنے پہنچے ہیں. سو گل یہ کہ دین اپنے سیکھنا دین کے مطابق زندگی گزارنا. جس بندے کو یہ اپنے دین کا علم ہے نا اپنے شعبے کا علم ہے وہ ہر عمل عبادت ہے. وہ تجارت کر رہا ہے کوئی تاجر ہے دکاندار ہے. اگر وہ تجارت اور دکانداری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کر رہا ہے قیامت کے دن انبیاء صدیقین اور شہداء کے نال اٹھایا جائے گا. اتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ انہوں دے رہے ہیں. جہاں بندہ کار تجارت رہا ہے لیکن سچائی نہ کر رہا ہے امانت داری نہ کر رہا ہے کوئی بھی کاروبار تم کرتے ہو سچ کا دامن پھڑ لو. یہ اللہ کے نبی فرمایا اسد کو یون جی اور کہ کو یہ لے کہ جڑا سچ نجات دے گا اور جھوٹ لا کر دے گا. جڑا بندہ سچ تے کھلو جائے گا دنیا کی کوئی طاقت نہ لا سکے. ہو سکتا ہے وہ فاقے ہون تکلیفاں آن مصیبت آن لیکن دنیا کے چند کا تکلیفاں برداشت کر لے کہ قیامت کی تکلیف جڑی وہ تو برداشت ہونی کوئی نہیں. 50,000 سال کا ایک دن 50,000 سال کا ایک دن اتنے کی تکلیف چنگی ہے 50 سال کی تکلیف چنگی ہے. اس وقت سارے سامنے سب کہانی اگلی نہیں. اس اللہ پاک نے بلا یا سبحان اللہ عقاب نام آیا مظالم یہ ظالم یہ قسم میں جیسے کو غفل نہیں وہ ایک مہلت دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے مہلت دیتی ہے. اس مہلت کو فائدہ اٹھا لاں بھائی یہ بندہ پرت آئے پیچھا تو بچ جائے گا. کہ جی نہ پڑھتے پھر ایک وقت ہونا ہے آخری وقت ہونا یا کسی مقصد یہ ہے کہ مہلت اللہ نے جی دیتی ہے اس مہلت کو فائدہ اٹھا رہی ہے. اگر فائدہ اٹھا لیا تو آخری وقت ورنہ آخری وقت پکے تو پکا کافر پکے تو پکا نافرمان بھی پکا مومن ہو جاتا ہے. جیسے آخری وقت ہوتا ہے نا فرشتہ آ سکی جنوں دیتا ہے کہ پکے تو پکا کافر پکے تو پکا نافرمان ساری زندگی اللہ کا مقابلہ کرنے والا بھی آتا جناب. فرعون تو بڑا ہے سی کوئی ایک یہ جیسے سنگی جنوں دیتا نا آگے اسرائیل آدھے آمن تو میرے پہ موسیٰ و ہارون میں موسیٰ تے ہارون تیرا اپنے ایمان لے آیا. لیکن سائیں کیا نا بچیا ٹائم از اوور اسٹاپ رائٹنگ دے سن اسٹارٹ اور بات کرو ٹائم ہو گیا. حتی اذا جاء احدهم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. موت کا وقت آیا اور بندہ کہنے لگا اے اللہ مجھے واپس بھیج میں بڑا اچھا بن کے آؤں گا بڑا مومن بن کے آؤں گا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اللہ کہتے ہیں جب اجل آ جاتی ہے پھر مؤخر نہیں ہو سکتی. پھر کہیں بھی بندہ کہہ رہا ہے ربنا فرجنا نعمل صالحا اے اللہ مجھے واپس دنیا میں بھیج واپس میرے رات اور میں بڑا چنگا بن گیا ہوں. لیکن نہیں ایسا ہوا ہے. اس لیے میرے دوستوں یہ دعوت تبلیغ کی میرے کسی چیز کی محنت ہے ہم اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کر لیں کہ دنیا کو کوئی رنگ روگن ہمیں متاثر نہ کر سکے. دنیا کا کوئی معاشرہ کوئی اکثریت ہمیں متاثر نہ کر سکے. ہم ایک بھی ہو تو ڈٹ جائیں یا اللہ میں تیرا ہوں
میں تیرے آگے جھکوں گا. اور جو اللہ کے آگے جھکتا ہے پھر اللہ پاک اس کو کسی کے آگے جھکنے نہیں دیتا. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. قیامت کے دن یہ بندہ کہے گا دو عالم سے خفا میں تیرے لیے تھا. اے اللہ میں دنیا نہ لے جو تیرے وجہ سے تھا. اللہ پاک نے کہیں گے اے وہ بندہ جنہیں دنیا کو ریج کر لیا پر بن رینجر نہیں. اس لیے یہ دعوت کا کام ہے خودی کی محنت ہے. اللہ کی راہ میں ہم نکلتے ہیں. لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ ہم نکلتے رہیں. ایک دفعہ نکلنے سے کام نہیں بنے گا, بار بار نکلیں گے. اور ایک دفعہ 4 مہینے لگا کے اس کام کو سیکھ لیں, پھر ساری زندگی اس کام کو مقصد بنا کے کرنا ہے. تو بتائیں کون لوگ ارادہ کرتے ہیں کہ میں